अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाकी बजट 2025-26 2 जून को पेश होगा। पे स्केल रिवाइज करने की तजवीज़ है, बावसूख ज़रा से पता चला है, वजारत ख़जाना से कल दुनिया न्यूज़ की खबर है। तो पे स्केल रिवाइज होने का किस को कितना फ़ायदा है, कौन से अडाक जम होंगे। जो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस है ये 21-22 का और अभी 25 का मिलेगा। 3 ये DRA हैं और 25 का अडाक मिला के ये 4 अडाक रिलीव हैं। तो कौन कौन से अडाक रिलीव जम हो सकते हैं और इनके जम होने का कितना फ़ायदा होगा। मेडिकल कन्वेंस हाउस रेंट में कितना इजाफा हो सकता है अगर पे स्केल रिवाइज होते हैं तो इस पे बात करते हैं। और जो हमारे पेंशनर्स हैं उसको भी पे स्केल रिवाइज होने का फ़ायदा है या नहीं, रिटायरमेंट लेने वालों का फ़ायदा है या नुकसान, अहम तरीन अपडेट है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखें इस वक्त जो है ये 22 का, 23 का और 24 का ये अडाक रिलीव है। 25 का फिर बजट आएगा तो दो तरह की तजवीज़ें हैं। एक तो है जी 22 और 23 का अडाक रिलीव जम हो और 24 और 25 का एज इट इज़ छोड़ दिया जाए। ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं। दूसरी ये खबर है कि ये जो इस वक्त रिलीफ हैं अडाक रिलीव ARA ये तीनों को जम कर दिया जाए और नए पे स्केल बनाया जाए। अच्छा, DRA डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस कभी भी बेसिक पे का हिस्सा नहीं बनेंगे, याद रखना कंफर्म। क्यों? लॉजिकली बात करते हैं। एक तो ये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इसका जो पॉइंट E है, दिस अलाउंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ग्रेजुएटी एंड द रिकवरी ऑफ द हाउस रेंट। अच्छा, आप कहेंगे कि ये तो अडाक रिलीव का जो नोटिफिकेशन होता है उस पर भी लिखा होता है। जो सबसे बड़ी वजह है DRA को कभी भी बेसिक पे का हिस्सा न बनने की वो ये है कि ये डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस तो मखसूस इदारों को मिल रहा है और पे स्केल रिवाइज तमाम मुलाजमीन के लिए होते हैं, ग्रेड 1 से 22 के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए। तो याद रखें DRA अभी इस वक्त जो हैं ये 2 मिल चुके हैं और तीसरा ये मिलेगा 30%। ये पहले है 40% पहले है और 30% अभी 70%, 100% पे इन्होंने लेके जाना है। 30% अगले साल ये उम्मीद तो है। तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये डिस्पेरिटी तो ख़त्म होनी नहीं है। डिस्पेरिटी ख़त्म करने का तो एक ही तरीका है, यूनिफाइड पे स्केल बनाएं, और वो कोई चांस नहीं है अभी। ये एज इट इज़ रहेंगे, फ्रीज़ रहेंगे। ये अभी जितने भी हैं ये फ्रीज़ हैं ये इनके नोटिफिकेशन के मुताबिक, लेकिन ये कभी भी पार्ट ऑफ बेसिक पे नहीं बनेंगे। अडाक रिलीफ जब भी पे स्केल रिवाइज होते हैं उसमें से गवर्नमेंट फैसला करती है कि कितने अडाक जम होंगे। इस दफ़ा एक्सपेक्टेड तो है जी कि ये तीनों जम हो जाएंगे और ये तीनों जम होते हैं तो आपकी बेसिक पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसका फ़ायदा किसको हो जाए, कितना है? पहले तो जो रिटायरमेंट पे जाते थे लोग उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। अब ये जो कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील किया है 24 मंथ की बेसिक पे लेके आ गए हैं वफाक में, और पंजाब में इसको 36 मंथ की बेसिक पे लेके आ गए हैं। तो सबसे कम बेनिफिट मिलेगा पंजाब वालों को, जो न होने के बराबर है रिटायरमेंट लेने वालों का, और उससे कम फिर वफाक वालों का, और बाकी जो सूबे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान वालों ने भी ये पंजाब के जो वफाक के हैं वही अडॉप्ट कर लिए हैं। सिंध और KPK में अभी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे कम बेनिफिट मिलेगा जी जो इस वक्त पंजाब के मुलाजमीन हैं। एक तो उनको ये इंक्रीजेस भी नहीं मिलेंगे साहब का, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो पहले के हिसाब से इस दफ़ा बेनिफिट कम मिलेगा रिटायरमेंट लेने वालों को, लेकिन अगर आप ये पे स्केल रिवाइज होने के 24 माह बाद रिटायरमेंट लेते हैं, 2 साल बाद वफाक में, तो आपको इसका फुल बेनिफिट मिलेगा। और पंजाब में आपको इसका बेनिफिट लेने के लिए 3 साल इंतज़ार करना होगा। 3 साल तो हो सकता है फिर दोबारा पे स्केल रिवाइज हो जाए। तो ये गवर्नमेंट ने जो इस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी किए हैं इसके लिहाज से रिटायरमेंट लेने वालों को कम बेनिफिट होगा। ये इस हिसाब से इंक्रीजेस साहब का ख़त्म कर दिए गए हैं। अच्छा, जो हमारे पेंशनर्स हैं, पुराने पेंशनर्स, उनको एक ही बेनिफिट है कि अगर पे स्केल रिवाइज हों तो साथ में मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा कर दिया जाए। पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में अगर मेडिकल अलाउंस में इजाफा नहीं करते हैं पुराने पेंशनर्स का, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी जो पेंशन बढ़ेगी वही फ़ायदा होगा।
اچھا پھر ہمارا سوال تھا کہ یہ ہمارے یہ الاؤنسز ہیں، اس میں کوئی بینیفٹ ہے کہ نہیں، الاؤنسز بڑھیں گے کہ نہیں. 2022 کے پے اسکیل میں کوئی الاؤنسز نہیں بڑھے تھے، اور یہ تو 2008 میں بڑھے ہیں، اس کے بعد الاؤنسز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. لیکن اس دفعہ یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جی، یہ وزیر اعظم پاکستان نے 16 دسمبر کو کمیٹی بنائی تھی. ایک تو اس کمیٹی کے ابھی تک ریکمنڈیشن آنی ہے، دعا کریں آ جائے، بلکہ آپ اپنا رول بھی پلے کریں، آواز اٹھائیں. اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن پہ کنوینس میڈیکل ہاؤس رینٹ میں اضافہ ہوگا. اور ایک کمیٹی کی ریکمنڈیشن کب آئے گی؟ جب یہ جو معاہدہ ہوا ہے گورنمنٹ کا عقیقہ کے ساتھ، رحمان علی باجوہ صاحب کے ساتھ، یہ اپنا کردار ادا کریں، جس طرح کی اب یہ میٹنگز ہے نیکسٹ. کیونکہ اس میں یہ دیکھیں، یہ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس، اس میں 100% اضافے کی ڈیمانڈ ہے. اور یہاں پہ ایگری کیا گیا کہ یہ بجٹ کو دیکھتے ہوئے، اگر اس وقت جو صورتحال ہوئی تو دیکھتے ہوئے اس کو فیصلہ کیا جائے گا. تو اب تو ماشاءاللہ جنگ بھی جیت لی، آئی ایم ایف نے قرضہ بھی دے دیا تقریباً. اب وہ کل سے پرسوں 14 تاریخ سے آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے، فائنلائز ہو گئے. تو یہ میڈیکل کنوینس ہاؤس رینٹ میں اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے. اس دفعہ ہائرنگ میں اضافہ کنفرم ہوگا، اس کی سمری گئی ہوئی ہے. لیکن اس دفعہ پتہ نہیں کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے. ایک وجہ جو ہے وہ تو وجہ میں نے اگلے دن اس پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے. ایک تجویز ہے کہ ہائرنگ کو تنخواہ کا حصہ بنایا جائے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ تو سب سے بیسٹ ہو جائے گا، پھر تو دیر آئے درست آیا ہو جائے گا. تو یہ اگر جو نوٹیفیکیشن ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے تو 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، یہ تو کنفرم ہے سب کو ملے گا جن کو پہلے ملا ہوا ہے، سب کو نہیں جن کو پہلے ملا ہوا ہے. ہاں اس دفعہ میں نے ابھی ایک دوسرے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ جو ہمارے افواج پاکستان ہیں ان کو بھی ڈی آر اے ملے گا انشاءاللہ تعالی. پہلے ان کی منظوری ہوئی تھی، وفاقی کابینہ نے دی تھی، اس دفعہ بھی جو انہوں نے اس وقت پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، تو ڈی آر اے ہمارے افواج پاکستان کو بھی ملے گا. ہاؤس اینڈ میڈیکل کنوینس الاؤنس کی ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی بڑھے گا. تو جو ہمارا ایک سوال تھا کہ یہ الاؤنسز جو ہیں یہ کون کون سے اس میں ضم ہو سکتے ہیں، تو میں دوبارہ بتا دوں، اے آر اے 22، 23، 24 ان کے ضم ہونے کا چانس ہے. ڈی آر اے نہ اس دفعہ ضم ہوں گے، نہ نیکسٹ کبھی ضم ہوں گے. ڈی آر اے کچھ لوگوں نے پوسٹیں بھی لگائی ہوں سوشل میڈیا پہ، تو ڈیمانڈ بھی وہ کرنی چاہیے جو سمجھ آنے والی ہو. ڈی آر اے صرف مخصوص اداروں کو ملتا ہے، تو یہ ضم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کیا یہ ان اداروں کے لیے علیحدہ سے پے اسکیل بنائیں گے؟ ناممکن ہے. ڈی آر اے کبھی بھی بیسک کا حصہ نہیں ہوں گے. اسی طرح سے یہ الاؤنس رہے گا. اس طرح تو بہت سارے اداروں کو اور بھی الاؤنسز ملتے ہیں، پھر وہ بھی بولیں راشن الاؤنس ملتا ہے، یوٹیلٹی الاؤنس ملتا ہے، وہ بھی بولیں تنخواہ کا حصہ بنا دیا جائے. وہ نہیں ہوتے الاؤنسز جو ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ کبھی بھی تنخواہ کا حصہ نہیں ہوتے. آپ کی کیا رائے ہے؟ ذرا اپنی رائے کا اظہار کریں کومنٹس میں. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.